रसुण आउ गोटा बिलाती गोटा पियाज सब गोटार आज रोषे हम आलू कटा आ मो दीदी तार भजा भाजी कर सब दीदी तार भाजी देला आ मोर एठी मसला देसी मसला पेसिकी रखी माछटा को भल कि धोईकी आने। जय जगन्नाथ संग माने डेली ब्लॉग को मोर स्वागत। सर्वप्रथम तो आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आओ मोर डेली ब्लॉग तो आपण माने देखिया को पाई नथिबे बते गुटे मास हे गला कि आज पाखर पुनी स्टार्टिंग हो मोर डेली ब्लॉग आपण मानक कोन रोसई करछि कोन नै पुनी थर आरंभ होई जिवो मोर रोसई करबा। आ आज रो रोसई कोन होछि म आपण मानक देखेमी। सर्वप्रथम तो देखंतु कोन आज रोसई होछि म दीदी कोन करूछि। टिन 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 हमर कुकुर गुटे स्कूल जीवन एडी रंग देखाउछि। आ साग भाजा करी म दीदी बसिछि भात अंडी बसा दि म दीदी रोसई करिवो ना ना म दीदी रोसई करियो कि करियो सेटा वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखले जानि परिबे आज के रोसई करछि धुआ करछि संगाति रे। अच्छा अचार लेंबू एकाबे सब मिक्स करी खाइबो ना किसो सब मिक्स करी मु सब एकला गटे खाइ देबी नी तो के खाइबो हेटा मु सांगो नि खाबे मु खाइ तू हेटा स्कूल को नेकी जाउछु दे भात खाइबो ना खाली खाइबो अंडा दे। सर्वप्रथम मो किसी कहया पूर्व आग तो देखते मो ठाकुर घर मो सर्वप्रथम तो सका गाधे बाधे की पूजा कर सारी आपण मैंने तो देखी पारे केते सुंदर ठाकुर को पूजा करी आपण मैंने पूजा कर सारी कि नहीं आम कमेंट बॉक्स रे जनइबे। आज मो ब्लॉग तो आपण मानक देखेबी पूरा वीडियोटा तेणु प्रथम तो देखिए नियंतु आम ठाकुर पूजा मु आग तो सर्वप्रथम ठाकुर को पूजा कर कौन काम कर पूरा वीडियोटा मुझे देखी। फाइनाली बहुत दिन पर मो बाबा माछ आनी केते बड़ बड़ माछ किए खाइबो आसो मो दीदी की देखी देखी दीदी रे बड़ा चंचा आईजी दीदी ना ना टिके लुभ मु ठीक काम कर चुली पाखर पका देबे जानो दीदी सुसुंदी साग भजा भी ऑलरेडी हे गलानी खाइबा 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 आज मसला भी देसी मसला खांती देसी मसला हमर किना मसला हुएनी बाड़ी मसला सब जेमती घर चाष करथुनी मु हौ छाड़ से कथा बे दउची रह मो बाबा माछ आनी नु सेटा टिके उठौ जना केते सुंदर केते दिन पर माछ आइछि चेंचा माछ परा मिना आसी देखि कहला ठीक जणे मनस भात आंती दुनिया भात पुणी की केरखम पकैछि चा कंचा बानिया दीदी ए सागटा भाज रे खाइमी भूख गलानी। आ जण साइकेल पंप दउछि केमते देखो ताने अजा देई पाले ने मु जाने ना दे साइकेल हवा पळे होछि केने मिना आसी कहला कहला बड्डो छेंचा काटाई माछ झोळ करे आलू काई दउ ये होछि रसुण आ गोटा बिलाती गोटा पियाज सब गोटा आज रोसई हबो आलू कटा आ मो दीदी तार भजा भाजी कर सब दीदी तार भाजी देला आ मोर एठी मसला देसी मसला पेसिकी रखी आ माछटा को भल कि धोईकी आने। सांग माने सर्वप्रथम देखंतु ना आपण माने केमिति माछ को हळदी लूण गुळे दै सारला परे मु याको भल कि तेल रे भाजी आनुची काहे कि ना मु तेल रे माछ भाजी माने आपण मान तो जानि जे मु टिके ना टिके पोड़ीबी तेनु ता आगर म दीदी आधा माछ भाजी दे दिथिले आधा माने 4-5 पीस भाजी दे जाइथिले आउ केते जे माछ थिला मु ताको बसी के बाप झियो बसी के मिसी भाजुचे बापा भी बसी के मो संग रे कथा वार्ता होचंती। मु गोटे भूल कर देली मोर जो ब्लूटूथ राणी थिली माने माइक गोटे आनी थिली वीडियो करिया पई कि भाबुची मो वीडियो माइक ता चालेची किंतु मोर मिस्टेक हेयला मु देखि नथिले माइक ता मो भाग्यडा एते खराब जे मो भाबी नथिले केबे भी जे मो माइक ता बंद अछि मो वीडियो करि चालेची जेते बेले मो लास्ट वीडियो देखिली सेते बेले देखिली मो माइक रे ऑफ नथिला माने ऑन नथिला ऑफ हेकी थिला एते कष्ट नागिला मनटा भारी दुख भी नागिला मो कनी आज मो वीडियोटा पर हमते नॉर्मल ले जेबो जहा भी हो आपण मान त जानि चंती गोटे जिंस भल जति दाम देकी किनिबो त भी खराब पड़ जाय आ कम दाम रे भी किन त भी खराब पड़ जाय मो त भाग्य ही खराब मो कोन करबी ना वीडियो भल जाउची ना वीडियो क्वालिटी आसुची ना माइक रे वीडियो मते दे माइक किनि की वीडियो करिया पई के चेष्टा करे तो माइक टा भी मते एमते बेले बेले धक्का दउछ जा कि चिंता कले मुंडटा खराब हो जाउछ से जहा भी हो आपण मान तो देखि पारथुबे मो रोसेवास अधा अधे पुरो हे गलानी कि बहुत कष्ट करी मो रोसेवास करूचे आपण मान तो एथिबे ए जो मेघ पागरे घरे लाइन नथिला बेले पुनी लाइट ठीक से न रहले वीडियो क्वालिटी आसे नै मु भी जानिची बहुत दुख सुख रे मो वीडियो गुडा को तयारी करे आ सब तो देखौचे आपण मान देखते कटा प्याज बिलाती माने सुसुंदी साग भजा माने देसी मसला भाजा सब किसी मु रेडी करके रखिची आ सेपटे सब सरू सरू आलू फालू काटिकी रेडी कर रखिची चचड़ा करिया पई किना रोसई हला पर जाय कि मु माने भात खाइबी भात नु एक्चुअली पखाला खाइबी किना मु केबे भी रोसई करिवा पूर्व मु खाए नाही रोसई करि साले ही मु खाए आपण मानकर होत विश्वास हुए कि न हुए मु तो जाने नाही मु किंतु जोंटा सत सेटा ही आपण मानको शेयर कराए फेक वीडियो बनानी कहार वीडियो उठाई की भी पकाइनी मो निज वीडियो मो निजे पकाए तो आपण मानको पसंद आसी न पारे तो एबे देखंतु मु वर्तमान देखि पारतो केमती प्याज गरम तेल रे प्याज गोटा रसुन छेंचा रखि
କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ମୁଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କି କେବଳ ସବୁ ଭାଜା ଭାଜି କରିଦଉଛି। ଏହାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭଜା ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଚଚଡାରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ସହିତ ତେଲରେ ଭଲ କି ଭାଜିବ ତ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରକମ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବେ ମୋ ରକମ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କେବେ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର 6000 ଫଲୋଅର 4000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି 4 ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ନିହାତି 4000 4000 କରିରୁ 6000 କରିବି, 6000 ରୁ ଯଦି ମୁଁ 10000 ବି କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଆଗରେ ଯଦି ମୋ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ତ ହୁଏତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭିଡିଓ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡିଓ ନ କରେ, ଭିଡିଓ ନ ଛାଡେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡିଓର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରୁଛି ମୋ ଭିଡିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେନି ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏର ମତଲବ ବି କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଯେତେ ରିଲ୍ସ କଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ନା ରିଲ୍ସ ରେ ଯାଉଛି ନା ସାଇରୀରେ ଯାଉଛି ନା ଭିଡିଓର ନା ରୋଷେଇରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ଭିଡିଓ ଆଗରୁ ଯେଭଳିଆ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଉଥିଲା ସେଭଳିଆ ଭ୍ୟୁଜ ଜମା ନାହିଁ। ଏମିତି ମନ ଖରାପ ହଉଛି, ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ତ କଥା ହଉ ବହୁତ କଥା ଦୁଃଖର କଥା ସେୟାର କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଭାବିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ରୋଷେଇ କେମିତି କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଗରମ ତେଲରେ ପିଆଜ ଗୋଟା ରସୁଣ ଭଲ କି ଭାଜି ଆଣିବେ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆଳୁ ସହିତ ମାନେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ରୋଷେଇ ନ କଲେ ଖାଇବାଟା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଏମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ଯାଇକି ଲାଗିବ ମଜା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ଅଲରେଡି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଚଚଡା କଲେ, କାହିଁକି ନା ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ କହିଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେସବୁକ୍ ତ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପବ୍ଲିକ ଭାଇ ମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କ୍ଷତି କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ନୁହନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି, ସେଥିରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଭିଡିଓ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଖରାପ? ସଫା କ୍ଲିୟର ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେଗେଟିଭ ଭିଡିଓ କିଛି ଅଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ? ନେଗେଟିଭ ଭିଡିଓ ଅଛି ତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଯେ ହଁ ତ ଝିଅ ତମେ ନେଗେଟିଭ ଭିଡିଓ ବନାଉଛ, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛ। ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଲ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଡାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଖରାପ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଡାନ୍ସ ଜାଣିନି, ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମୋ କପଡାକୁ ମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଖରାପ କପଡା ପିନ୍ଧିକି ଭିଡିଓ କରୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାଇକି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଲଭଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଇଡି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତିକା କଥା ସେମିତିକା। ଜାଣିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଯେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର। ହୁଏତ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କିଛି କରିଥିଲି ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଭଲ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପଛରେ ପକେଇଦେମି, ସେସବୁ ଛାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ଝୋଳ କରୁଛି, ଛେଞ୍ଚା ମାଛ ଝୋଳ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଆମ ଘରକୁ ମାଛ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ବାପା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାସ ରୋଷେଇ କରି ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଥିବେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିଡିଓ ପକଉନଥିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ ସେମିତି ଖାସ କିଛି କରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ପକଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା କିଲେ ଛେଞ୍ଚା ମାଛ, ତାକୁ ଭଲ କି ମସଲା ଦେଇକି ଦେଶୀ ମସଲା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୋ ଦେଶୀ ମସଲାରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଶୀ ମସଲାରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଏନି, କେବଳ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ସବୁ ଗୋଟା ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ନେଇ ଆସେ, ପେଷ୍ଟ କରେ ଘର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପେଷ୍ଟ କିଣୁନାହୁଁ। ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ କରୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରଙ୍ଗ କିଛି ବି ମୁଁ ଦିଏ, ଆମେ ଲଙ୍କାରେ ହିଁ ରଙ୍ଗ କରୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବି କେବେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତରକାରୀ ଦେଖୁଛି, କାହାର ବି ଅଲଗା ମସଲା ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଅଲଗା ହଳଦୀ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଅଲଗା ତେଲ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି କେମିତି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଲଗା କେବେ ଅଲଗା ତେଲ ଅଲଗା ରସୁଣ ଅଲଗା ମସଲା କେବେ ଦେଖା ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା କହିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଟ୍ରିକ ରେ କେବେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଟ୍ରିକ ରେ କେବେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କି। ସାରା ଦିନ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଭିଡିଓ ପକଉଛି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଦିନ ଭିଡିଓ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଦିନ ତ ପକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଭିଡିଓ ପକାଇ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ଏଡିଟିଂ କର, ଭଏସ ଛାଡ, ପୁଣି
पारुनी कि भूल भाल थी ताको ठीक कर से सांग मैंने आपण मैंने मो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कहिबे गोटिए कथा मो वीडियो रे कोन भूल अछि आपण मैंने कहिबे फेसबुक काहे कि मते प्रथम प्रथम भल लोभ देखा देला व्यू जाउतला एंगेजमेंट बढ़ुतला सब किछ होतला एबे जे कोन फेसबुक चाहूछु मु निजे भी जाने नाही काहे कि मो वीडियो आगु को जाउ नाही माने एबेठू बहुत खराब सेते बेले जेते बेले नुआ नुआ वीडियो पकोतिली सेते बेले आहुरी खराब थिला ताठू भी मन एते सुंदर वीडियो मु एबे पकोची जहा कि मो वीडियो मोर सर्च करी देखियो बहुत खराब माने थंबनेल भी रखुतिली बहुत खराब टाइटल तो छाड़ मु टाइटल केबे लेखु नथिली भी मु जाने नै लेखुची कि बोली किंतु एबे तो मु जहा टिके YouTube रे देखि बड़ बड़ क्रिएटर मानकर देखि जहा भी किछि टिके करूची ना पूरा डाउन हे जाउची काहे डाउन होची से कथा मु भी जाने ना फेसबुक पडुची ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब तो छाड़ पूरा जीरो जीरो रहिची यूट्यूब गुटे दिटा व्यू आसे न आसे नाही सी भी आम घर घर यूट्यूब चैनल जो माने देखुते से मानकर किंतु पब्लिक रे आसुची बोली मते काहे लागु नाही किंतु बहुत कष्ट करी कि मु एमती सब काम करी वीडियो करी एकुटिया मते निजे हैंडल करिया पई पड़े निजे वीडियो बनेमी निजे एडिटिंग करिबी निजे माने गोटे हाथ रे रोसे करथिबी गोटे हाथ रे वीडियो पकोथिबी बहुत से पुनी टाइम रे भी मु कहि दिन वीडियो पकई पारेनी किछि दिन टाइम रे वीडियो पकोतली जो मैं शॉर्ट वीडियो बने के पकोतली सेटा मु पकोतली तथापि सेथिरे भी मोर व्यू जाउ नथिला बहुत कम व्यू जाउतला काहे कि एमती होतला मु निजे भी बुझी पारुनी माने जदी केही जानिथिबे जे फेसबुक काहे कि एमती करूची माने समस्त को निजर कंटेंट मत निजर कंटेंट ही पकोची और म्यूजिक टा भी माने ब्लॉग रे भी टिके टिके कोंठी पकोची किंतु पर माने कॉपीराइट भी नुह भलो म्यूजिक टा भी पकोची प्राय समस्त बड़ बड़ ब्लॉगर माने भी पकोचंती सेही वीडियो माने सेही म्यूजिक टा मु भी पकोची असुविधा कोन होची टिके आपण माने हम कमेंट बॉक्स रे जणेबे तो सांग माने आजिर रोसे तो आपण माने देखछन माछ झोल माछ मास परे भी माछ झोल करली आ माने माने रोसे करिया पई भी बहुत टिके खुटुकुट लागोतला काहे के रोसे भल हबो कि न हबो खराब हबो तो आपण माने कोंतो मोर रोसेटा केमिति जे खराब लागुची कि भल लागुची हम कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे लागले लाइक कमेंट शेयर तो निश्चय करिवे काहे कि ना रोसे करू करू मते बहुत भोक लागि जायतला सेपटे होची रोसे एपटे मो पखाला खाया पई बसी जायतिली आ देखंतु रोसे करूची सत पखाला खाउची सत किंतु मनटा अछि मो कढारे माछ चचड़ा सुसुंदी साग भजा आ पखाला खाउची आपण मानक आ खाइबार अछि त हम कमेंट बॉक्स आसी कहि परिबे आमे निश्चय रोसे करी आपण मानक खुआइबो फाइनाली मोर झोल रेडी हो जाइए आ मु भी तो खाई देछि पखाल आ एपट भी चचड़ा अच्छी फाइनाली मो बाबा खाइया पाई बसचंती तांका घरमणी आज नाही एकुटिया कुटिया खाउचंती घरमणी पाई कि बड़ बड़ माछ पीस नहीं के आसिले घरमणी भात खाइबे किंतु घरमणी पळाला स्कूल एका मो बापा राजा है खाई ना कि तो आईने से तुमको खाइबा से चिकन खाइबा कोई की जाइछि तो सांग माने मो वीडियो तो आपण माने सब दिन देखुचंती आ देखुतबे मध्यम डेली रे ब्लॉग आपण माने केमिते लागुच हम कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे काहे कि ना मो तो गोटे मास हे गलानी माने छोटो मिनी ब्लॉग पकाउ थाए मोर किछि किछि शायरी भी पकाउ थाए जाके बड़ मारा रोसे ब्लॉग आपण माने को शेयर करू नथाई होता आपण माने रागी जाइथिबे बहुत दिन पर गोटे मास पर मु आपण माने को पुणी थरे मो रोसे वीडियो नै आछे आपण माने देखिले जानि परियो रोसे आज कोन हेची कोन नै वीडियोटा लास्ट पर्यंत तो देखिबे तापर ही जानिबे तो आपण माने तो मोर सब दिन रो वीडियो देखिले केमिते नागिला हम कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे आ हमर आज रो ब्लॉग पई तो एति की जदि वीडियो भलो लागता लाइक कमेंट शेयर फॉलोअर्स निश्चय करिवे काहे कि ना हमर डेली ब्लॉग आपण माने एथर देखियो पई पाइबे तो रहिली जय जगन्नाथ पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे सेते पर्यंत पई बाय बाय।